pisanangan dengan suap tangan koma ngawi kapiruba toko pakawa gudu baino baino na nga belajar toko iko kaban kawalu uhu belajaran toko kada aton. Kada aton. Oke, jadi pagulu pohom mangai toko pabasa iti petikan kyo. Membasa toko negara di petikan may dot parati toko kopio kaila toko de manuat de sisimbar dilat paguhatan. Oke, kada aton. Kada aton karena pentinga megal ke pantang larang kam Melayu kyo. Oke, bahasa toko kada aton nepo nga iso ketumbayaan i pantangon tinaru kadazan dusun di gulu-gulu poka teko iguguluh kah. Kadaten kana peti teko megal de pantang larang kanga iso ketumbayaan, satu kepercayaan yang mesti di ikuti teko mesti dihormati. Mentok de tinaru karena pentinga suku kaum teko bangsa kadazan dusun. Oke, karatikyo kada aton nepo nga iso tanda kah. Iso nagi tanda i popondar mantad kinaantakan di taraat. Kadaton nepetinga iso nagi tanda di imila de popondar kah teka i popondar karena pentinga boleh mengelakkan teka menghalang kinantakan di taraat. Boleh menghalang satu kejadian yang buruk kah de Melayu kyo. Oke, bahasa toko kawaku putai toko pangan kedua ikelenda tinaru kadazan dusun kiwaah tadau i komoyon do kada aton kah. Kada aton. I dusun nepo teka kelenda dusun nepo inepo di minggu di nakatalib nga nakabelajar toko nada kelinda kyo. Kelinda da mentekot seminggu kelinda nagi da mentekot sentaun. Jadi id kelinda dusun na pentinga harohot tulandaat kah. Kadaton. Tadau na diih nga tadau na diih nga roiton do tulan daat. Roiton do tulan daat. Tulan daat karena pentinga tidak boleh bekerja. Tulan daat. Tidak boleh hari yang tidak boleh teka masa yang kita tidak boleh buat kerja. Oke. Aputai toko kawagu pegeduhan do kumalaja miagal ke memutanam untuk tadau diih. Sera na pada tulan daat kadahiti tulan daat nga mogeduh do tulun do kumaraja. Megal ke memutanam. Okon napo ke memutanam nga nuno pakalaja toko nga sera na pada tulan daat ka nga au obulih de memasay toko teka memasay toko di karaja di. Oke. Kadahiti kagu suai ke au nagi kawasa de sumuang talun mongoy pengindupot toy ke megihum pamaal lamin suai poh kah. Jadi kemudian pelonga suai ke au boleh memutanam selain daripada tidak boleh bercucuk tanam, kita tidak boleh pergi memburu toy ke ataupun mencari kayu untuk membuat rangka rumah. Mengindupot kan pedi tentinga pergi memburu. Mengindupot pergi memburu. Megihum pamalualay kan penga mencari kayu untuk membuat rangka rumah. Walen kada dusun pamaal kah kayu-kayu tuh. Oke.
pangan ketelu basaan toko pakio kiwaa negi kada aton mantad tayam peserili. Hara negi ina padi gulu-gulu po nga hara negi kada aton da tayam binatang. Tayam na penting nga binatang kyo. Num ko kita toko da tayam nga hara nendahat au toko mila dawan sento au toko mila kumaraja. Masiti dat au toko kumaraja da tentok da diri nung ko kita toko na da tayam. Binatang. Ada jenis binatang. Oke. Nung koruba da lentugi. Nung koruba na pad lentugi nga megal hila iralan lentugi na penting nga igonggok ya. Karo mindahu toko teko mampanaw toko teko may toko pagihum dat walon teko may toko hila iduma teko may toko pangindupot ka kita toko na palentugi nga hila ralan nga gumuli toko au buli dat mamanaw teka au buli dat mongay pangindupot toy ko gonsuri. Kotun ko gonsuri. Gonsuri na penting nga nugardi miagal letikus nga angokoro. Kadat serita da gulu-gulu hom. Ina pakakay gonsuri hom. Katalib na pakakadralan da tulun nga apatay na yaw ka kadarapas seralan. Komen na pedi nga yang menyeberangi jalan kecil. Tay ke denai kia ka Malayu i jalan kecil. It ralan di mindahu toko kadarapas na poy gonsuri di kadat melalahing o kaham atepet ka amu nga apatay ka kayo ka. Id tindalanan ka. Tay ka guntamo id tindalanan mindahu nga nuru do gumuli lamin. Nuru kan penting nga wajib tay ka mesiti. Mesiti gumuli id lamin tay ka walay. Oke. Au kawasah do kumalaja untuk tadaw dii. Au kawasah tidak boleh. Oke. Nung kadahiti ilepangan tahurin de nung au nepo pantangon kadaton dii nga kawaya do kebolingkangan toy ko korutumen kumaah di au mamantang ka. Kumaah di au mamantang. Kamayan na pedi nga nung au toko tumano dilat kadaaton megal na pamitanan ko kita toko lentugi dahila tangaralan di mindahu toko toy ko may toko pangindupatom au toko tanudon memanaw toko haron nanda kakahakantakan dato seneng. Tiga gidat hilad tangaralan nga mantako tindekot tulanut ka nununo po it nugerde it arat ke kumadati. Jadi ilo na kumayon dat nugalade kadaten. Jadi antangay to ko pakawagok yo. Tod ako karate jadi antay to ko hiti kada hititiham kadaaton na po nga isa o katumbayaan di pantangan tinaru. Tinaru na po nga nugalade suku kaum. Ilak yo. Kadazan dusun ka. Kadatan na penting nga isa o tanda. Isa o tanda di popondar. Imilab popondar. Popondar kan penting nga dapat menghalang. Popondar menghalang. Mantad kinantakan di teraat. Kinantakan kenapa nga kejadian. Oke. Kakawagod diti ikelinda tinaro kadazan dusun kiwa tadaw kamayan do kadatan. Tadaw na penting nga raitan da tulandaat. Tulandaat kenapa nga hari yang atau masa yang kita tidak boleh buat kerja ataupun meneruskan kerja kita. Jadi pegeduhan do kumalaja megal ke memutanam untuk tadaw diih kah
suai ke i au negi kawasah sumuang talun mongai pengindupet. Pengindupet memburu megihum pemal. Yang kayuh yang nugel diit pemese rangka de walai kio teke lamin. Nah, jadi ila no kemen ila kiwaah nagi kadaten mantad tayam peserilik. Tayam peserilik. Tayam itu ialah hewan. Megal ke nung kerubad lentugi gensuri teke guntomo itindalanan mindahu nga nuru. Nuru wajib teke mesiti do gumuli lamin. Mesti balik di rumah. Oke. Au kawasa do kumalaja untuk tadaudi. Tidak boleh bekerja. Oke. Nung au nopo pantangon o kadaten dii nga kawaya. Kawaya. Kawaya itu maksudnya kemudian pelenga kita akan terlibat atau kita kena. Kita dapat do kebelingkangan masalah. Toi ke kerutuman. Kejadian yang paling kerutuman karena penting ini masalah kerutuman karena kejadian yang paling buruk. Jadi toko de tingkegi de palis kia wari kejadian di teko i kinantakan di araat kepia i kepegawit de kapatayan kah. Nung au toko mamantang. Mamantang karena penting dia tidak menghormati. Menghormati, dia tidak ikut, dia tidak percaya. Kemudian penting jadi itu nepedi kadaten kantinga itu neponga ketumbayaan di igulu pokah. Jadi ina pedi seminukod pemengingia nga kawaya pada kantakan nemya galitik yo seram mindahu ke kita nepel lentugih nga tila iralan kerubal lentugih iralan nga lentugih nepegiang tayam kia gonggok. Gonggok kadat Melayu mesiti de gumuli au nakawasa de mamanau teka au nakawasa de memonsai di kalaja di tentok de tadaude. Muli hilau walai pakada danda hilau walai nga baino no pedi nga kita mengingia ke kita pia di lentugi di ralan nga au nadi mamantang tulun mamanau no pedi. Jadi itu no kemendet kadaten karena penting ketumbayaan i pantangan tinaruh kada zan dusun diguguluh kah yang dulu nenek moyang. Jadi kemudian peti kadaten tinga pepondar mantad kinantakan di taraat. Boleh menghalang, kita mesti ikut supaya taiko moy dot kain sedu toko mantad di kantakan di tengaraat. Jadi karate nedik yo. Jadi antangan tokon dahitid siriba ilahu dilla harapi piraho peguhatan. Jadi intangan nada kopia di kayuhom kaila ko ida menuat sisimbar kyo. Jadi iti man tada mengingia pekita naot sisimbar di kasudong mesti de serhon nada ko mesti de serhon nada kayu kyo. Oke kaisa kada hite. Kaisa hude. Nunu kemayan do kadaten kah? Nunu kemayan apa itu kadaten? Apa dia punya maksud? Kadaten nepo kahiti mesiti dat mangan di kayu anuai de sisimbar momoguno di ayat di ogenep lengkap. Oke. Kadaten nepo nga isa tanda i pepondar mantad kina antakan di tarat hude. Iya. Nunu komonyon do kadaten. Kadaten nepo nga isa tanda i pepondar mantad kinantakan di taraat. Ila nenda. Oke, kedua. Tanta kolo kedua. Kia. Kedua. Nunu pegeduhan diontok tadau tulandaat. Naberes na menginyak ditino tulandaat na nga isa o pegeduhan kia. Pegeduhan na memansay da karaja nga nunu kapiyahot pegeduhan di. Tulandaat na po nga pegeduhan kumalaja.
pegaduhan napa kumalaja nga abuli na sisimbar di kayo. Me kalau kumalaja dat memutanam, mengai pengindupot, tay ke megihum pamaal walay. Nga, mana pa din nunu o pegaduhan ka nga, pegaduhan kumalaja ka, ila sisimbar taniba, ya. Jadi ini po it may pagihum pamaali memutanam it may pangindupot nga karaja nga ibagyare. Jadi ila no kamayan tulandat no pa nga kadaton toy ke pegaduhan kumalaja. Ila nanda sisimbar daw kya. Oke, kataluh. Nakuro tu nuru dagumuli lamin num karuba dalantugi gansuri am guntamaw. Karati kono nuru kana pa nga wajib tay ka masiti. Nakuro tu masiti muli takaw walay, gumuli walay nung ko kita takaw lantugi. Jadi dia nanda sisimbar daw kya. Ude. Nung karuba takaw dalantugi gansuri am guntamaw masiti gumuli takaw tu au kawasa kumaraja. Au kawasa kumalaja tay ke nugar deh nung kumalaja takaw na pa nga karuba takaw dikantakan di tarat. Iso ikamen nila. Nung karuba takaw dalantugi gansuri am guntamo masiti gumuli takaw tu au kawasa kumalaja. Nung kumalaja takaw na pa nga karuba takaw dit kinantakan di tarat. Mangana po dat sisimbar tiyala kyo. Oke, kaapat tahurina. Tanudon panangku o basanan am katumbayaan diti. Nakura. Nakura. Ila na pa nga numan na mangingya dat hiti imasiti dat tumanud. Nga, nung aw ko na po sisimbar na po di kayo dit aw ko tumanud nga nakura. Kamayan nila dit hangga-hangga na pa kya. Nga hiti na pa nga masiti tanudon takaw tu nung amu pantangon tay ka tanudon kawaya takaw kabaling kangan. Kawaya takaw kabaling kangan o tay ka karutuman. Karutuman kada hitik ya. Kejadian yang paling buruk. Masiti tanudon takaw ka. Nga nung aw na patumanod nga abulih nagi. Nung aw na patumanod nga nunuhot ponayan di kayo. Alasan. Apa alasan? Tanudon panangku o basanan am katumbayaan diti. Masiti tanudon takaw tu nung amu na pantangon kawaya takaw kabaling kangan. Ila nanda sisimbar dit nugar dia. Ani ba am asanong dit kita di kayo dahila ibatikan. Kaya jadi karate kau na di abulih kau na di dat manuat sisimbar di titi di kaya. Jadi harap pemangingya dat basaan nakapia di kayo hom berartian nakapia di kayo hom kaila ko ida manuat sisimbar kaya. Jadi antan takaw kawagut ti di ditino. Jadi harap pemangingya dat asaro nangay di kayo kamayan dila kadaton katumbayaan itu kepercayaan pantangan menghormati no pakawagula kinantakan karena penting kejadian negara itu landat no nga hari te ketimpuh yang kita tidak boleh bekerja, tidak boleh buat apa-apa. Oke, megal ke memutanam no nga yang bercucuk tanam may sumuang talun karena penting hilad gautan ke hilad hutan. Mengoy pengindupot. May pengindupot memburu magihum pamal lamin pamal kan po nga ikayo-kayo diwon sayan di rangka-rangka di walay kaya serata ko na pumasay walay nga masitidat ipahi kayo-kayo ho pagulunan maca miagal rangka kada malayo kaya pamal walay nuger di kiwaan lagi kadatan mantad tayam peserili. Tayam binatang nung karuba dat lantugi gansuri te kaguntamo itindalanan mindaho nga nuru itu masiti gumuli lamin au kawasa kan po nga boleh. Jadi au kawasa kan po nga tidak boleh ya tidak boleh bekerja. Jadi nung
au toko mamantang kadit hiti na pempetikan niti nga nung au toko na pemamantang gilet kadaten nga karuba toko te kakawaya toko de kebalingkangan kerutuman de hiti kepesian de toko kada hiti. Jadi korelasikan gulu-gulu po nga baina na pon de bala tu negara deh